मिनश्शैतान अर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, 2008 के क्राइसिस के बाद जो है वो लोगों की हालत ये हो गई थी कि उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि माशी तौर पर जो है वो मुल्क बहुत पीछे चला गया था, जिसकी वजह से बेरोज़गारी ने जन्म लिया और बेरोज़गारी की शरह यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक से स्पेन में ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो बदहाली की स्टेज पर पहुंचा दिया था 2008 के क्राइसिस में। उसके बाद फिर जो है कैफियत ये बढ़ती गई और लोग अभी पूरी तरह संभले न थे कि कोरोना ने आ लिया। इस सारी कैफियत के अंदर लोग जो है वो ज़ाहिर बात है कि गुर्बत की सतह से नीचे चले गए, और इस गुर्बत की सतह से नीचे जाने का नतीजा ये निकला कि लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने से जो है वो महरूम हो गए। और ज़रूरियात ज़िंदगी जब पूरी नहीं हो रही थी तो वहाँ पर जो यूटिलिटी बिल्स हैं मकानात के, और मकानात के किराए जो है वो एक बहुत बड़ा अज़ाब और बोझ बन गया था। यही वजह है कि बहुत से लोग जो है वो इनकी वजह से अपने मकानात से बेदखल हुए, और बेदखलियाँ भी जो है वो इस बेरहमाना तरीके से हुई कि 90 साल से की उम्र के बूढ़े और बूढ़ियों को भी जो है वो मकान से निकाल दिया गया, और ये देखे बगैर कि वो बीमार है या क्या उनकी कैफियत है। चूँकि अदालती हुक्म आ गया था, अदालती हुक्म के तहत उनको अब मकान छोड़ना था, लिहाजा बहुत से लोग और बहुत सी फैमिलियाँ और बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनको रातों रात उनके मकानात से बेदखल करके सड़कों के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया, और उनके लिए कोई जो है वो मदद का निज़ाम नहीं था। यही वजह है कि यहाँ पर एक फिर प्लेटफार्म जो है वो वजूद में आया कि जो इस बेदखलियों के ख़िलाफ़ था, जिसकी जो है वो सरबराह शुरू में जो है वो यहाँ की मेयर जो है आदा कोलाव रही हैं। बल्कि आदा कोलाव को सियासत में लाने वाला जो असल मसला था वो यही था कि यहाँ से उन्होंने मकबूलियत गेन की और फिर सियासी मैदान के अंदर कूद पड़ी, और सियासी मैदान के अंदर कूदने के बाद उन्होंने जो है वो यहाँ की मेयरशिप की जो है वो कुर्सी संभाल ली, और 2 बार हो गए हैं, दूसरी टर्म है उनकी कि वो मेयरशिप जो है वो बार्सिलोना की संभाले हुए हैं। तो इस कदर ये गंभीर मसला था कि एक जो आम सी औरत, और वो आज भी औरत जो है वो पहले भी मेट्रो में सफ़र करती थी, अब भी वो मेट्रो में पाई जाती है, और बहुत ही जो है वो इस एतबार से यानी कि सादा है। बाकी उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हर किसी को हो सकता है, क्योंकि सियासी मैदान में तो कोई भी जो है फ़र्द ऐसा नहीं कि जिससे 100% जो है वो मुत्तफिक हुआ जाए। खैर, बात हो रही थी मकानात की बेदखलियों की। बहुत ही गंभीर मसला था, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन बन गई थी, क्योंकि कोई भी मालिक मकान जो है वो मुकदमा करता था और उसका फ़ैसला फिर जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर होता था कि चूँकि रहने वाला जो है वो किराया नहीं दे रहा, ये ना देखे हुए कि उसकी असल में कैफियत क्या है, वो माशी तौर पर इस काबिल है भी कि नहीं कि वो किराया दे सके, लेकिन मकानात से उन लोगों को बेदखल किया जाता रहा है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले कतालूनिया की पार्लियामेंट ने जो है, स्पेन का ये एक सूबा है कतालान, उसकी पार्लियामेंट ने जो है मकानात से बेदखलियों के ख़िलाफ़ जो है वो नए कानून की मंजूरी दे दी है, और काबज़ीन के लिए मशरूत सहूलियात का ऐलान किया है। नए कानून के तहत मकानात पर काबज़ीन को बेदखलियों की बजाय काबिल अदायगी किरायों की पेशकश की जाएगी। यानी ये कि वो मकान से तो बेदखल नहीं होंगे, लेकिन वो किराया जो है वो इस मद में तो दें कि इतना तो हो कि जो वाक़अतन किराए की मद में जो है वो किराया समझा जाए। और मकानात से बेदखली के मुतल्लिक जो है अदालती अहकामात थे, चूँकि पार्लियामेंट की अक्सरियत ने ये कानून पास किया है, तो उस फैसले को जो है वीटो कर दिया गया है, उस अदालती हक़ को जो है वो वीटो कर दिया गया है, और तय पाया है कि ऐसे ज़ाती मलकियत के मकान जो एक मालिक के हों यानी ज़्यादा तादाद में हो, तो उन पर काबज़ीन को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की जाएगी, और इसके किराए को भी तय किया जाएगा। बैंक या हाउसिंग के अदारों के मकानात के कॉन्ट्रैक्ट में 12 साल की तोसी की जाएगी, और हुकूमत जो है वो किरायों की निगरानी करेगी, और उसमें रहने वाले लोग जो है वो एक किराए की हद जो मुकर्रर की जाएगी उसको वो अदा करेंगे, और उसमें ये होगा कि वो बेदखली से। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना से बच सकेंगे। नए कानून जो है इसकी हमायत यहाँ की हुक्मरान जमात जो है एस्केरा रिपब्लिकाना, जिन पर कतालूनिया, सोशलिस्ट पार्टी कतालूनिया,
ان کمو پویدم اور کپ نے کی ہے۔ نئے قانون کی حمایت میں 110 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 11 ووٹ پڑے ہیں اور ایک ممبر ووٹنگ کے عمل سے غیر حاضر رہا ہے۔ ہاؤسنگ سے بے دخلیوں کی مخالفت کرنے والی تنظیموں نے بھی نئے قانون کو بے حد سراہا ہے، اور جس وقت یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہا تھا تو وہ پارلیمنٹ کے باہر بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے کہ جو ان بے دخلیوں کے خلاف آواز جو ہے وہ بلند کرتے تھے، تو وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور جو پارلیمنٹ کی وزٹر لابی ہوتی ہے اس میں بھی وہ لوگ موجود تھے، اور جیسے ہی اس قانون کو پاس کرنے کا اعلان کیا گیا تو وہاں پر تمام جو ہے وہ پلیٹ فارم کے جو اس بے دخلیوں کے خلاف تھے انہوں نے اٹھ کر جو ہے وہ گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو جمع لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک خوشی کے انداز میں منایا، اور وہاں پر جشن کا سا سما تھا کہ جو وہاں پر نظر آیا۔ اور جو ہے پارٹیدو پاپولر اور سیوتادان، یہ دو ایسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے نئے قانون کی مخالفت کی ہے اور اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیوتادان پارٹی اور پارٹیدو پاپولر یہ دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں، اور یہ جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ سرمایہ داری نظام کو تحفظ دینے والی پارٹیاں ہیں، تو ان کا جو ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی مخالفت کرنی تھی اور مخالفت کی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ قانون سازی کے دوران پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثریت نے جو ہے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان مکانات کی بے دخلیوں کو روکا جائے اور جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کیا جائے کہ نیا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو، اور اس میں جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ کرائے کی ادائیگی جو ہے وہ ہو سکے، جس کو وہ اور حکومت ان جو ہے کرایوں کی نگرانی کرے گی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو کر نہ بیٹھے کہ جس طرح سے پہلے ہو کر بیٹھا جاتا تھا کہ یعنی کئی سال جو ہے وہ کرائے نہیں دیے جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے دو طرفہ جو ہے وہ ریلیف ملا ہے کہ یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کے مکان ہوتے تھے اور ان کو کرائے کی مد میں کوئی رقم نہیں ملتی تھی، اب ان کو بھی رقم ملے گی، اور وہ لوگ کہ جو ان مکانات سے استفادہ کر رہے تھے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھ گئے تھے اور وہ کرائے جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے تھے، اب ان کو بھی کرایہ دینا پڑے گا، اور وہ اس کے ضمن میں جو سہولت ہے مکان کی اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ناظرین محترم، یہ پارلیمنٹ میں نیا قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے مکانات کی بے دخلیوں کے خلاف، اور جو ہے اس کو قابل قبول بنایا گیا ہے دو طرفہ معاملات کے اندر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ اس موضوع پر مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور بہتر انداز میں اس کو جو ہے وہ پیش کر سکوں گا۔ تو آج کا یہی موضوع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی معاشی مشکلات سے بچائے اور ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم رکھے، اور کسی بھی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہونے دے کہ جس سے جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی ذلت کا سامنا کرنا پڑے یا کسی جو ہے وہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ عمل تھا کہ راتوں رات آپ کو مکان سے نکال دیا جائے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اسی درخواست کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔